当地时间周三，俄罗斯总统普京发表国情咨文，总结施政并展望未来。美国总统拜登把反俄作为纠集欧洲盟友的手段，这激怒了俄罗斯。普京为某些国家画下红线，称将迅速采取强硬的不对称反制。而俄方同日将8名美国情报系统现任及卸任官员列入黑名单。此举为何被解读为俄方做好与美国断交的准备？乌克兰东部局势持续紧张，为何 CNN 及一些欧洲国家仍然在火上浇油？本月初，现年68岁的普京刚刚签署了关于总统任期的宪法修订案。根据该法案，普京可以在现任期结束后再连任2届。这意味着他如果在未来的选举中获胜，最多可以担任总统至2036年。这是普京签署宪法修正案后首次发表国情咨文，受到外界高度关注。普京的国情咨文讲话时长约80分钟。俄罗斯媒体统计，这是普京个人第17次，也是俄罗斯历史上第27次总统国情咨文。现场参会人员包括俄罗斯议会2院议员、州长及其他政府官员。普京国情咨文大篇幅涉及内政，他表示，确保民众实际收入增长是政府的首要任务。普京赞扬俄罗斯全国应对新冠疫情取得巨大成功，尤其是短时间内研发出3款疫苗，展示了俄罗斯的科技和工业潜力。但他表示，俄罗斯接种疫苗的进度较慢，呼吁国民配合接种，目标是在秋季之前达到群体免疫。与往年一样，普京在外交政策上做出强硬表态，不点名批评某些国家实施非法有政治动机的经济制裁，企图把其意愿强加于人。普京奉劝某些国家不要踩俄罗斯的红线。Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Вместе с тем, недружественные акции в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличные обычаи. По любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта там. Кто громче что-то скажет. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. 普京还谈到了俄罗斯军事力量现代化发展的情况。他表示，到2024年，整个俄罗斯军队的现代化武器装备比例将接近76%。今年，俄罗斯战略核力量的现代武器比例超过88%。重型洲际导弹萨尔马特将在2022年列装部队。普京还向全球合作伙伴发出邀请，讨论有关全球稳定和战略武器问题，希望建立一个无冲突合作领域。近期，乌克兰东部顿巴斯的局势持续恶化。在普京发表国情咨文的当晚，乌克兰总统泽连斯基在一场公开活动中邀请普京在战火燃烧的乌克兰顿巴斯进行会晤。克里姆林宫方面没有对此作出回应。